YouTube has changed the way we consume the video content. सिर्फ YouTube ही नहीं, जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिसमें Facebook है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उन सब ने जो वीडियो कंजम्पशन का ट्रेंड है कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम YouTube एक और चीज़ में चेंज आया है, वो है हमारा ऑडियो कंटेंट। ऑडियो कंटेंट का जो कंजम्पशन का तरीका है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। पिछले 20 सालों के अंदर जो उससे पहले हम रेडियो पे रिलाई करते थे, वो अब हम पॉडकास्ट पे आ गए हैं, या इवन यूट्यूब के अंदर यूट्यूब म्यूजिक हो गई, या इवन जो यूट्यूब के नॉर्मल चैनल्स हैं उनको भी हम एज एन ऑडियो स्ट्रीमिंग यूज कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे हैक के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी सोशल मीडिया पे जो वीडियो कंटेंट है या ऑडियो कंटेंट है उसकी कंजम्पशन है उसको तेज कर सकते हैं। यानी कि जो 1 घंटे का कंटेंट है वो आप विद इन 30 मिनट्स या विद इन 45 मिनट्स या इससे भी कम में आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप सोचें कि अगर आपके पास 1 घंटे का कोई करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है जो आप देख रहे हैं, आपको वो एज सच वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन आपको क्योंकि वो उसमें चस्का लगा हुआ है तो आप देख रहे हैं उसको उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको सुनने के लिए कोई कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अगर आप तेज़ भी सुन लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको सुनने के लिए कोई कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अगर आप तेज़ भी सुन लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको सुनने के लिए कोई कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अगर आप तेज़ भी सुन लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैं आपको जो हैक बताऊंगा, मैं गारंटी करता हूँ कि अगर वो आपको नहीं पता था पहले, तो आप उस हैक के बाद देखिएगा कि आप किस तरह से अपनी जो वीडियो कंजम्पशन की कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएंगे। यानी कि 1 घंटे का प्रोग्राम आधे घंटे में या 40 मिनट्स के अंदर आप ख़त्म कर देंगे देखकर। सो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। प्रोडक्टिविटी और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन भी प्रेस कर दें, उससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कंटेंट को क्विकली देखना चाहिए। जिस तरह मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ उसके अंदर जो 80% कंटेंट है मैं उसको इस तरह से देखता हूँ। लेट से मैं करंट अफेयर्स के प्रोग्राम हो गए, पर्सनल फाइनेंस के ब्लॉग्स हो गए, प्रोडक्टिविटी के बारे में वीडियोस हो गई, या कुछ स्पेसिफिक एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हो गए। उन सबको मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पर अगर देखता हूँ तो उनको 1.5 to 2 टाइम्स पे की स्पीड पर देखता हूँ। जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे पता है कि मैं उसके अंदर कंसंट्रेशन उस तरह से नहीं दे पा रहा, लेकिन एटलीस्ट जो उस वीडियो का क्रक्स है वो मुझे मिल जाता है। ऑल्दो कि मुझे उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शायद मेरे जहन में उस तरह से ना रहे जिस तरह से अगर मैं उसको 100% पे देखूं, लेकिन मुझे करना भी नहीं है। मुझे लेट से बहुत सारे ट्यूटोरियल इस तरह के होते हैं। लेट से आप कोई इस तरह का ट्यूटोरियल देखें, आपको नहीं पता उस ट्यूटोरियल के अंदर लेट से 20 मिनट्स की वीडियो है, उस ट्यूटोरियल के अंदर कहाँ आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स उसमें चाहिए। आप क्या करें कि उस ट्यूटोरियल को, जो 20 मिनट्स का ट्यूटोरियल है, उसको आप 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स की स्पीड पे चला दें यूट्यूब पे, और आप उसको देखते रहें। यानी कि जो 20 मिनट का ट्यूटोरियल है वो 10 मिनट में ख़त्म होगा, और उसके दरमियान आपको कहीं ना कहीं आपका पॉइंट जो देखना होगा वो मिल जाएगा। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम हैं जो कि न्यूज़ प्रोग्राम्स होते हैं। आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा कोई उसके अंदर कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, या आपको उसमें ग्रास्प करने की ज़रूरत नहीं है कोई चीज़। आपको एंजॉय करने की भी ज़रूरत नहीं है उसको। आपको सिर्फ उसको एक ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी अगर आप उसको जल्दी देखेंगे। अच्छा, इस चीज़ के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे ये काम कर रहे हो जिसके ऊपर ये फैसिलिटी मौजूद है। लेट से यूट्यूब के ऊपर ये काम हो सकता है, या आप कह लें कि दूसरे जो पॉडकास्ट के जो आपके ऐप्स हैं उसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ फेसबुक पे नहीं हो सकती, ये चीज़ ट्विटर पे नहीं हो सकती, ये चीज़ प्रॉब्ली इंस्टाग्राम पे भी नहीं हो सकती। यानी कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर के ऊपर उस वीडियो की स्पीड को आगे पीछे नहीं कर सकते। जिस स्पीड में चल रही है उसी स्पीड में आपको देखना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो कंटेंट कंजम्पशन है वो फेसबुक के बजाय यूट्यूब पे करें। उसकी वजह यह है कि आपको यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद ना मिले और फेसबुक पे स्पेसिफिकली मिले। और अगर इस तरह है तो फिर आप उस चीज़ को देख लें फेसबुक पे, लेकिन यूट्यूब पे वो चीज़ देखें जिसमें आपका फ़ायदा हो रहा है, यानी कि जिसमें आपको इस चीज़ का ऑप्शन मिल रहा है कि वो उसकी स्पीड चेंज कर सके। अच्छा, इसमें हमने ये तो बात कर ली कि कौन सी ऐसी जो कंटेंट्स हैं जिसके अंदर हम स्पीड चेंज करके हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे भी कंटेंट्स हैं जिसके अंदर अगर आप स्पीड चेंज करेंगे तो वो उसका मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा, या उसकी वो बात ही नहीं रहेगी। इसमें आप ये कह लें कि लेट से ड्रामा या कोई कॉमेडी शो,
اس طرح کا اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر اس کا فائدہ ہی نہیں رہے گا کہ اگر آپ اس کی سپیڈ کو چینج کر دیں گے. تو انٹرٹینمنٹ کی کچھ چیزیں بلکہ زیادہ تر چیزیں جو اس طرح کی ہوں گی آپ اس میں اس کو یوز نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ای بکس ہیں, ای بکس کے اندر کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جس کے اندر آپ کو اسپیڈ بڑھا دیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن کچھ کیٹیگریز ایسی ہوں گی جس کے اندر آپ کو کمپلیٹ اسی نریشن کے حساب سے اس کو سننا پڑے گا. اس کے علاوہ بہت سارے اسپیسیفک ٹیوٹوریل ہیں, جیسے میں نے کہا ٹیوٹوریل میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر آپ چاہیں تو اس کی اسپیڈ تیز کر دیں اور صرف آپ کو اسپیسیفک جو چیز آئے گی وہاں پر آپ اس کو فوکس کریں. لیکن کبھی کبھی کچھ ٹیوٹوریلز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کمپلیٹ دیکھنا پڑتے ہیں, اس کیس کے اندر آپ کو ہر صورت میں اس کو ریگولر اسپیڈ پہ دیکھنا پڑے گا. باقی اس کے علاوہ جیسے آپ کوئی ریلیجس اسپیکرز کو سن رہے ہیں یا آپ قرآنک ورڈس سن رہے ہیں تو آف کورس اس کے اندر آپ اسپیڈ کو چینج نہیں کر سکتے. تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ووڈ سے جس طرح کا کنٹینٹ میں کنزیوم کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اس میں 80% آف دا ٹائم آئی کین اسپیڈ اپ دا ویڈیو اور آڈیو, اور اس سے مجھ کو بہت جلدی اس کے اندر ٹائم سیو کرتے ہوئے میں اس کنٹینٹ کے کریکس کو سمجھ لوں گا. اچھا, میرا کنٹینٹ کنزمپشن کا طریقہ بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ میں بہت زیادہ کنزیوم کر رہا ہوتا ہوں اس طرح کی چیزوں کو. تو جب میں یوٹیوب پہ کوئی چیز دیکھتا ہوں, لیٹ سے میرے کچھ فیوریٹ یوٹیوبرز ہیں, اب میں آپ کو ایگزامپل دوں, انکر وریکو کے نام سے ایک انڈین یوٹیوبر ہے جو پرسنل فائنانس کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں. اب ان کے ویڈیوز کے اندر شروع میں ہی ڈسکلیمر آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ میری ویڈیو کو 1.5 ٹائمس پہ دیکھیں. ایون میں 2 ٹائمس پہ دیکھوں تب بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ بہت سلو بولتے ہیں. جب وہ سلو بولے گا بندہ تو آف کورس جب وہ تیز ہو جائے گی اسپیڈ تو آٹومیٹکلی آپ اس کو گراسپ کر سکتے ہیں. اس بندے کو جب میں یوٹیوب پہ دیکھنا ہوتا ہے مجھ کو, تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنا لیٹ سے واک کر رہا ہوتا ہوں یا میں ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں, تو اس ٹائم پر میں اس کو لگا لیتا ہوں اور اس کی اسپیڈ میں تیز کر دیتا ہوں, اور مجھے جو سمجھنا ہوتا ہے اتنا میں سمجھ لیتا ہوں, اور اگر کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو میں اس کو ریوائنڈ کر لیتا ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی لسن اینڈ آئی واچ اندر یوٹیوبر ہوز نیم از علی عبدال. علی عبدال بہت ہی زبردست پروڈکٹیوٹی گیک ہے. اب اس کی ویڈیوز کے اندر جب میں اس کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو وہ اٹ سیلف بہت تیز بولتا ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ صرف تیز بولتا ہے, وہ اس کے علاوہ جو بول رہا ہوتا ہے وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اس کی اسپیڈ اگر اس کی ویڈیو کوئی دیکھنی ہو اور اگر آپ اس کی اسپیڈ تیز کر دیں گے تو وہ آئی ایم شیور کمپریہینڈیبل نہیں ہوگی. تو اٹ ڈپینڈز آن دا کنٹینٹ, اٹ ڈپینڈز آن دا پرسن ٹو پرسن ایز ویل ہو از اسپیکنگ. تو ایز آئی سیڈ, جیسے میں انکر وریکو کی بات کروں اور علی عبدال کی بات کروں, ان دونوں کے اندر ڈفرینس ہے. سو پرانے زمانے میں نہ رہیں, نئے زمانے کی بات کریں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو سنس لاسٹ 20-30 days آئی ہیو بین ٹرائنگ ٹو ڈو دس, اینڈ بہت سکسیزفلی میں نے یہ کام کیا ہے کہ میں نے اب اپنی کنٹینٹ کنزمپشن کو بہت آپٹمائز وے میں کے اندر کوئک کر دیا ہے. اور آئی ووڈ سے کہ اگر میں اتنا ہی ٹائم دے رہا ہوں تو میں ڈبل کنزیوم کر رہا ہوں کنٹینٹ, ڈبل نہیں تو ایٹ لیسٹ میں 70% ایکسٹرا کنزیوم کر رہا ہوں کنٹینٹ, یا پھر میں ٹائم کم دے رہا ہوں اس کو. تو ان اینی کیس اس میں آپٹمائزیشن ہوئی ہے, اور آپ بھی اس کو ٹرائی کریں. آئی ایم شیور آپ کو فائدہ ہوگا, اور اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے پلیز لیٹ می نو. اور ان کیس اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے یہ ٹیکنیک تو لیٹ می نو ایز ویل, کیونکہ ہر بندہ الگ ہوتا ہے اور ہر بندے کے کمپریہینڈ کرنے کے طریقے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو لیٹ می نو ہاؤ یو تھنک اباؤٹ اٹ. کیسی لگی ویڈیو آپ پلیز مجھے بتائیے گا. تھینکس فار واچنگ, بائے بائے.